بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc, bonjour, on va aborder maintenant le 10e cours pour les systèmes complexes et le 8e cours pour les systèmes pour le module de raisonnement et décision sur des révisions de cours sur les systèmes complexes, raisonnement et décision dans la demande des étudiants de Master 1-2. Et comme c'est un cours très long et très lourd, nous avons décomposé en 3 parties. Donc, on va avoir la première partie 301. Ce cours est présenté par le professeur Khaledi Mohamed Khairuddin, Université Shahid Hamad Al-Akhtar, département informatique, faculté des sciences exactes. Donc, هذا الدرس الأخير بالنسبة لمقياس النظم المعقدة، الدرس العاشر، وتعليل والقرارات الدرس الثامن، ونشوف بعض الأمثلة. وهذا لطلب من بعض من الطلبة ماستر ام 2 لهذا الدرس. بطبيعة الحال هذا الدرس مقدم من طرف الأستاذ خالد محمد خالدين لجامعة الشهيد حماد الأخضر في جامعة قسنطينة، كلية علوم الدقيقة، قسم الإعلام الآلي. أول سؤال في الذهن يطرح. La première question qui nous vient à l'esprit: qu'est-ce que la connaissance? ما هي المعرفة؟ On va essayer donc de répondre un peu à une deuxième question pour pouvoir mieux répondre à la première. Quelle est la différence en fait entre les trois termes données, information et connaissance? Et si on arrive à répondre à cette question-là, on répondra bien sûr à notre première question. Alors, si on part, en tant qu'informaticien, on part des données vers les connaissances, mais on peut aussi partir c'est-à-dire on part de la machine vers l'homme, on peut aussi partir de l'homme vers la machine, à partir de l'information définie tout le reste. Donc, si je pars des données, elles transportent de l'information, ce sont des signaux non interprétés. Et à ce moment-là, l'information est une interprétation de la donnée. Et la connaissance utilise l'information dans le cadre d'actions dans un but précis. Les actions peuvent être la prise de décision, la création de nouvelles informations, etc. Donc, si on part de l'information, donc on va définir l'information. L'information, c'est tout ce qui diminue notre incertitude, en fait. Et la donnée, c'est l'information codée, en fait. Une fois qu'on a fait un codage de l'information pour machine, à ce moment-là, on a affaire à des données. إذن في مجال المعرفة لابد من طرح سؤال آخر: ما هو الفرق ما بين المصطلحات الثلاثة، البيانات أو المعطيات والمعلومات والمعرفة؟ الإجابة بطبيعة الحال على هذا السؤال يسمح لنا نجاوب على السؤال اللي طرحناه من قبل: ما هي المعرفة؟ لما نحاولوا نديروا هذا التعريف تاع ثلاث مصطلحات، إذا ذهبنا من الآلة ديال المعطيات أو البيانات إلى الإنسان المعلومات، يكون التفسير كالتالي: المعطيات والبيانات تحمل معلومات، هذه الإشارات غير مفسرة، والمعلومات هي تفسير للبيانات والمعطيات. إذا كان عكسنا الآية، رحنا من الإنسان إلى الآلة، نقول المعلومة هو كل ما نقص من غموض الإنسان من معلومات، كل خبر اللي نقص من عدم معرفة تاع الإنسان هي معلومة، عدم دراية الإنسان بحاجة هي معلومة.
وإذا تشفير المعلومة هي المعطيات بطبيعة الحال باش الآلة تقدر تشتغل. إذا المعرفة تستخدم المعلومات في إطار أعمال لغرض معين، يمكن أن يكون إجراءات اتخاذ القرارات وإنشاء معلومات جديدة وما إلى ذلك. Les questions fondamentales, c'est comment acquérir la connaissance du domaine. La deuxième question, comment représenter la connaissance, sous quel formalisme, syntaxe, sémantique, etc. Et comment justement contrôler le raisonnement du point de vue complétude et validité. الأسئلة التالية هي بطبيعة الحال كيف اكتساب المعرفة في المجال، كيف يكون تمثيل المعرفة خاصة بالجانب النحوي والشكليات الدلالية، وكيف يتم تحكم في الاستدلال أو التعليل في حالة الاكتمال وصلاحيات إلى آخره. Toujours dans le cadre du raffinement de la réponse à la question qu'est-ce que la connaissance? Donc la connaissance, en fait, c'est la capacité à mobiliser des informations pour agir. Le passage de l'information à la connaissance est lié à l'expérience de l'action. Cela veut dire qu'il n'a pas de frontières parfaitement définies. Donc, si on donne une définition de la connaissance c'est l'information aux données qui influence un processus. La connaissance, donc, c'est l'ensemble des notions ou des principes qu'une personne acquiert par l'étude, l'observation ou l'expérience et qu'elle peut intégrer à des habilités. La synonyme de génie cognitif, c'est une discipline étudiant l'extraction et la formalisation des connaissances provenant d'un expert humain en vue d'automatiser le raisonnement. En informatique, l'ingénierie des connaissances évoquerait les techniques pour manipuler les connaissances sur ordinateur. إذا المعرفة هي القدرة على حشد المعلومات من أجل العمل. ترتبط الانتقال من المعلومات المعطيات إلى المعرفة بتجربة الفعل، مما يعني أنه ليس لنا حدود محدودة تماما. لما نديروا التعريفات، المعرفة هي المعلومات أو المعطيات تؤثر على العملية، المؤثرة على العملية. المعرفة هي مجموعة مفاهيم ومبادئ التي يكتسبها الشخص من خلال دراسة أو ملاحظة أو الخبرة، والتي يمكن دمجها في المهارات. المرادف عبقرية المعرفة، انضباط في دراسة استخلاص المعرفة وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خبير البشري من أجل أتممة التعليل أو الاستدلال. في علوم الكمبيوتر تستحضر الهندسة المعرفة تقنيات لمعالجة المعرفة على الكمبيوتر. On va bien sûr maintenant voir quels sont les formalismes de représentation de connaissances. راح نشوف الآن شكليات تمثيل المعرفة. Il existe plusieurs formalismes. هنالك عديد من الشكليات.
Le choix d'un formalisme à utiliser dépend à la fois du domaine d'application, des opérations à mettre en œuvre sur ces connaissances, type de problème à résoudre, et surtout de la culture du concepteur du modèle de présentation. يعتمد الاختيار شكلية الاستخدام على مجال التطبيق والعمليات التي سيتم تنفيذها على هذه المعرفة، نوع المشكل المراد حلها، وقبل كل شيء على ثقافة مصمم نموذج التمثيل. عندنا في هذا donc nous avons dans ce schéma, un peu pour résumer les différents types de formalisme en gros. Donc les formalismes non logiques, les formalismes logiques. Quand on dit formalisme non logique, c'est qui travaille plutôt sur les structures de données, réseaux sémantiques et graphes conceptuels. Et quand on parle d'approche logique, nous avons affaire à une logique classique de premier ordre, de deuxième ordre, propositionnelle, ou bien des logiques de description, famille de logiques modales, et d'autres, bien sûr, logiques qu'on ne va pas aborder dans ce cours-là. إذا عندنا الشكلية ومناهج غير منطقية ومناهج منطقية. في المناهج المنطقية تكون بينة البيانات شكليتها في شبكات الدلائل والرسوم البيانات المفاهيمية. وفي المناهج المنطقية عندنا المنطق الكلاسيكي، اقتراح من الدرجة الأول والمرتبة الثانية إلى آخره. وفي المناهج منطق الوصف عندنا عائلة المنطق الشرطي ومنطق عدة منطقات أخرى، مناطق أخرى تكون ولكن لا تدرس في هذا المجال. Donc on va voir les typologies des problèmes que nous avons classés en 4 pour notre cours, souvent les 4 les plus utilisés. مثلا راح نشوفوا تصنيف مشاكل نصنفوها إلى 4 أنواع وأصناف تاع المشاكل المستعملة غالبا وفي هذا الدرس خاصة. On va voir donc le premier type, c'est les problèmes de tournée étroitement apparentés aux problèmes de détermination de trajet. Ils présentent une différence notable cela consiste à visiter au moins toutes les villes en commençant et en terminant par la ville de départ. ترتيب المشاكل توجيه ارتباطا وثيقا بمشكلات تحديد المسارات بقدوم يقدمون فعلا فرقا ملحوظ. يتكون هذا من زيارة جميع المدن على الأقل بدءا من مدينة بداية وتنتهي بها. Le problème de voyage, النوع الثاني, le deuxième type de problème, c'est le problème de voyageur de commerce, ce qu'on appelle le TSP, Traveling Salesperson Problem, est une variante du problème précédent dans lequel chaque ville doit être visitée exactement une fois. Le but de départ est de chercher l'itinéraire le plus court et au moindre coût. ما النوع الثاني من صنف المشاكل هو مشكلة مندوب المبيعات السفر TSP Traveling Salesperson Problem. هي تباين في المشكلة السابقة حيث يجب زيارة كل مدينة مرة واحدة بالضبط. نقطة البداية هي العثور على أقصر طريق وبأقل تكلفة.
Maintenant, on va aborder le troisième type de problème, le problème d'agencement de circuit VLSI ou celui des placements routage. Cela nécessite de positionner des millions de composants et de connexions sur une puce de façon à minimiser l'encombrement, les temps morts et les capacités parasites. الصنف الثالث من المشاكل هو تتطلب مشكلة تخطيط الذرة VLSI أو تحديد وضع ملايين المكونات الوصلات على الشريحة لتقليل فوضى ووقت التعطيل وسعة الطفيلية. Donc, le quatrième type de problème, le problème de placement d'un robot, est une généralisation du problème de recherche d'itinéraire. Au lieu de suivre des chemins discrets, un robot peut se mouvoir dans un espace continu caractérisé par un ensemble infini d'actions et d'états possibles. النوع الرابع من المشاكل هو مشكلة تحرك الروبوت هي تعميم لمشكلة إيجاد طريق بدلا من اتباع مسارات منفصلة. يمكن للروبوت أن يتحرك في مساحة مستمرة تتميز بمجموعة لا حرس لها من إجراءات والحالة الممكنة. Maintenant, on va voir dans le deuxième chapitre des révisions, c'est la résolution du problème par l'exploration. راح نشوفوا في الفصل الثاني من تمرينات أو تدريبات حل المشكلات من خلال استكشاف ولا البحث donc recherche des problèmes par la recherche ou par l'exploration. Maintenant, on va voir comment on va résoudre les problèmes. Nous avons à gauche la résolution de problèmes classiques, à droite la résolution de problèmes automatique de problèmes. راح نشوفوا كيف يكون الحل المشكلات. عن اليسار الحل كلاسيكي، على اليمين الحل اوتوماتيكي او الحل المشكلات تلقائيا. في المحل الكلاسيكي في مرحلة ثابتة عندنا مشكلة، وفي الآخر عندنا في الحل الآخر عندنا الميادين أو المجالات. في الحل الكلاسيكي نديروا الدراسة وتصميم لحل المشكل في المرحلة الأخرى عندنا نمذجة المجال لتمثيل المعلومات. هذا النتيجة نتاعو راه يعطينا خوارزميات، هذه الخوارزميات، وهذا نتيجته راه يعطينا دونك تمثيل معرفة العالم. Donc, comme on le voit, le problème, une fois qu'on a conçu le problème, on a les algorithmes. Dans l'autre domaine, modélisation du domaine, pour aboutir à une représentation des connaissances du monde. Dans la phase dynamique, donc dans la partie classique, donc, les algorithmes vont être traduits en programmes. Les programmes, une fois exécutés sur ordinateur, sur des données, il va nous donner des résultats. Et ça, c'est dans la phase dynamique. Et toujours dans la phase dynamique, cette représentation des connaissances va être exploitée et on a donc des résolutions en fonction des problèmes pour avoir des résultats. إذا في مرحلة الكلاسيكية من الخوارزميات تعطينا برامج، وهذه البرامج تطبق على المعطيات أو البيانات باش تعطينا نتائج. في المرحلة الديناميكية، دائما في المرحلة الديناميكية عندنا تمثيل معرفة العالم. هذا التمثيل عندنا المشاكل التي
استغلال هذا التمثيل باش تعطينا مشاكل نحلوها، تعطينا حل النتائج. Dans cette partie du cours, on va voir deux types d'approches de résolution pour deux classes de problèmes différents. في هذا الجزء من الدرس سنرى نوعين من نهج لحل فئتين مختلفتين من المشاكل. الدرجة الأولى la première classe de problèmes c'est les systèmes experts. Donc الدرجة الأولى من المشاكل هي الأنظمة الخبرة. Les types de problèmes, classification, diagnostic, réponse à des questions. نوع المشاكل التصنيف وتشخيص وإجابة على الأسئلة. مثلا exemple, est-ce que la baleine est un mammifère؟ هل الحوت الأزرق من الثدييات؟ La deuxième classe de problème, la planification. الصنف الثاني من المشاكل التخطيط. définir la suite d'actions pour atteindre un état donné. حدد تسلسل الإجراءات للوصول إلى حالة معنية. مشكل مثل exemple comment aller à la faculté، كيف نذهب إلى الكلية. Donc on va passer maintenant dans l'introduction, maintenant de plus en plus, non pas dans la vision classique, mais dans l'autre vision de résolution de problèmes. La résolution de problèmes revient donc souvent à chercher un état but dans l'espace des états. Donc un agent, un objet ou un système orienté but utilise un mécanisme d'exploration et dit agent ou but, solveur des problèmes. La recherche des solutions consiste à la formalisation du problème. Donc, quand on formalise le problème, donc on a 6 classes de travail. Il se passe des états, ensemble des états. Deuxièmement, l'état initial. Troisièmement, état but. Quatrième phase, c'est quelles sont les actions. Et cinquième phase, c'est le modèle de transition. Et enfin, évaluer le coût du chemin. Et enfin, trouver la stratégie d'exploration, comment parcourir l'arbre d'exploration pour arriver à une solution. Alors من الآن فصاعدا راح نكون في حالة ثانية ليست كلاسيكية ولكن حالة البحث عن حل المشاكل بصفة تختلف عن الكلاسيكية. إذن في المقدمة غالبا ما يرقى حل المشكل إلى بحث عن حالة الهدف في مساحة الحالات. يقال أن الوكيل موجه نحو الهدف كائن أو نظام يستخدم آليات استكشاف وعامل حل المشكلات كائن أو نظام. يتطلب إيجاد حل يكون على هذه الصيغة صياغة المشكلة، مساحة الحالات أو مجموعة الحالات، الحالة الأولية حالة الهدف، وإجراءات ونموذج في المرحلة الخامسة نموذج انتقال، والحالة السادسة كيفية تقييم تكلفة المسار. وفي المرحلة الثانية استراتيجية استكشاف، كيف نمر عبر شجرة الاستكشاف لإيجاد الحل. On va voir maintenant la spécification de l'environnement d'une tâche. راح نشوف الآن تحديد البيئة المهمة
Les agents, objets ou systèmes interagissent avec leur environnement au moyen de capteurs et d'effecteurs ou actionneurs. يتفاعل الوكلاء الكائنات أو أنظمة مع بيئتهم عن طريق الأجهزة الاستشعار والمؤثرات أو المشغلات. Donc nous avons dans ce dessin-là l'agent et son environnement. L'agent, à partir de l'environnement, perçoit l'environnement à partir de ses capteurs et une fois qu'il a décidé, donc à travers son actionneur, il donne des ordres pour effectuer des actions sur l'environnement. voilà. إذا في هذا الشكل عندنا الوكيل والمحيط نتاعو. الوكيل يستشعر من المحيط المعطيات عن طريق المجسات أو عن طريق الاستشعارات، ويأخذ قرار نتاعو ويعطي أوامر عن طريق المؤثرات والمشعلات التي تعمل حركة نتيجة على المحيط وتؤثر على المحيط. Donc on va voir ici comme exemple le type d'agent et leur description par la caractéristique PEAS, performance, environnement, actionneur et capteur, sensor. Actuateur and sensor. À travers bien sûr ce tableau, qu'on va essayer de voir la caractéristique de chaque agent ou système ou objet. Et donc nous avons les types d'agents, objets ou systèmes, les mesures de performance, l'environnement, l'effecteur et les capteurs. في هذا الجدول راح نتعرف على خصائص كل وكيل أو شيء أو نظام خلال عناصر تالية. نوع الوكيل كائن أو نظام، مقاييس الأداء، المحيط البيئي، مستجيبات أو المحركات، ومجسسات أو أجهزة استشعار مستعملة. Donc nous avons différents types d'agents, chauffeur taxi, système de diagnostic médical, système d'analyse d'images satellitaires, robot contrôleur de pièces, contrôleur de raffinerie, répétiteur d'anglais interactif ou de n'importe quelle langue d'ailleurs, etc. Donc في هذا الإطار راح نشوف 6 أنواع من الوكلاء: سائق السيارات، تاكسي، الأجرة، نظام التشخيص الطبي، نظام تحليل الصور أقمار صناعية، تحكم أجزاء الروبوت، مراقبة صناعة البترول مثلا تاع البترول، ومكررات المكررات اللغة، أي لغة إنجليزية أو أي لغة أخرى تفاعلية. Quand on n'a pas le temps de tout voir, mais on va pouvoir détailler un seul. Par exemple, pour les chauffeurs taxi, quelles sont les mesures de performance et la sécurité, la rapidité et l'absence d'infraction, confort, maximisation de profit.
دونك بالنسبة لسائق سيارة الأجرة، مقياس الأداء هو الأمن، السرعة، ما تكونش عنده مخالفات، تكون راحة في السيارة، وربح في ربح بطبيعة الحال. المحيط، donc l'environnement, c'est la route, la circulation, les piétons et les clients. دونك في المحيط البيئي نتاعو عنده الطرق، سيارات تسير الطرق، تسير سيارات في الطرق، عندنا الراجلين، عندنا الزبائن. بالنسبة لأجهزة الأوامر، donc pour ce qui est des effecteurs, nous avons le volant تاع السيارة، l'accélérateur de la voiture, nous avons le frein, un clignotant, l'avertisseur, l'écran والsortie vocale. دونك بالنسبة للمؤثرات على السيارة، بالنسبة للسائق عندنا الفولون تاع السياقة، عندنا الوحدة بإدارة زيادة السرعة، عندنا الفرامل، عندنا تشعيل الضوء، الإشارات تاع الضوئية، عندنا الإشارات الصوتية، عندنا بيان سور كل أجهزة الإعلام لتعلم السائق المعلومات بما يخص ما يجري في السيارة. أما بما يخص لي كابتور، عندنا لي كاميرا، السونار، لي كابتور دو فيتاس، لودومتر، أكسيلورومتر، لي كابتور دو موتور، الكلافيي دونتري فوكال إكسيتيرا. دونك بالنسبة للاستشعارات عندنا الكاميرا، عندنا المؤشر، عندنا القابض السرعة اللي يعطينا السرعة، عندنا اللي يعطينا عدد الكيلومترات المستهلكة، عندنا لما نزر على الأكسيلاراتور الجهاز اللي يعطيه كم السرعة السياقة، عندنا لي كابتور ياخذوا المعلومات على كل ما يجري في المحرك تاع السيارة، وعندنا بيان سور الكلافيي تاع الآخر تاع باش يقدر يتصل مع السيارة نتاعو، وسائل الاتصال إلى آخره إلى آخره. Donc on va voir maintenant un exemple d'environnement de tâches et leurs caractéristiques. Donc les différents environnements des tâches et les observations, agents utilisés, déterminisme, épisodique ou non, statique ou non, discret ou continu. Donc si on voit le problème des mots croisés, la partie d'échecs chronométrée, le poker, le backgammon, la conduite de taxi, diagnostic médical, analyse d'image, robot détecteur de défauts, contrôleur de raffinerie et répétiteur de langue interactif, ici dans ce cas-là l'anglais, et voir si le phénomène est observable entièrement ou partiellement ou non, les types d'agents utilisés, mono ou multi-agents, déterminisme ou indéterminisme, stochastique ou probabiliste ou déterministe, etc. Épisodique, ça veut dire séquentiel ou épisodique, statique ou dynamique, discret ou continu, etc. Ça dépend du type de tâche à réaliser. إذا نرى الآن المثل على المحيط البيئي للمهمة وخصائصها. عندنا مجموعة من المهمات والمحيط المهمة،
والخصائص. عندنا يمكن ملاحظة العملاء المستعملين عامل واحد هو كثير، حتمية أم لا، أو عرضية أم لا، ثابتة أو ديناميكية، أو متحفظة أم متماسكة. إذا عندنا شبكة مشكلة كلمات المتقاطعة، عندنا لعبة الشطرنج، بوكر، طاول الزهر، قيادة السيارة الأجرة، التشخيص الطبي، تحليل الصور، روبوت كشف الخلل، كشف الخلل، وتحكم في صناعة البترولية، ومدرس اللغات الأجنبية والتفاعل معها. وبالتالي هنا نرى اللغة الإنجليزية. بما يخص الرؤية قد تكون كاملة وغير كاملة. عندنا عامل أو عدة عملاء، تكون حتمية أم لا، تكون متسلسلة أم عرضية، ثابتة أو ديناميكية، ومتحفظة أم لا، إلى آخره. Donc on va voir la formalisation d'un problème maintenant. راح نشوف الآن إضفاء الطابع الرسمي على المشكلة. Qu'est-ce que l'exploitation de l'exploration de la recherche؟ ما هو استغلال استكشاف أو البحث؟ C'est le processus de construction de séquences d'action par un agent, un objet ou un système pour atteindre un but. إنها عملية بناء تسلسل من إجراءات بواسطة الوكيل كائن أو نظام لتحقيق أهدافه. Pour qu'un agent puisse commencer à explorer pour trouver des solutions, il faut d'abord identifier le but et formuler précisément le problème. لكي يبدأ الوكيل في استكشاف الحلول، من ضروري أولاً تحديد الهدف وصياغة المشكلة بدقة. Un problème se compose de 6 parties: l'espace des états, l'état initial, ou un ensemble d'actions, un modèle de transition décrivant le résultat de ces actions, une fonction de test de but et une fonction du coup de chemin. تتكون المشكلة من 6 أجزاء: مساحة الحالات، الحالة الأولية، ومجموعة من الإجراءات، ونموذج انتقالي يصف نتائج هذه الإجراءات، ووظيفة الاختيار، الهدف، وذلك تقييم تكلفة المسار. L'environnement du problème est présenté par un espace des états. المحيط يتم تمثيل محيط المشكلة من خلال مساحة الحالات. Un chemin dans l'espace des états allant de l'état initial à l'état but est une solution. المسار في مساحة الحالات التي ينتقل من حالة الأولية إلى حالة هدف هو الحل.
Un algorithme d'exploration traitant des états et les actions comme étant atomiques, il ne tient pas compte de leur éventuelle structure interne. تعامل الخوارزميات لاستكشاف الحالات والأفعال على أنها ذرية، وهي لا تؤخذ في الاعتبار بنيتها الداخلية المحتملة. Toujours dans la formulation de problème, un problème peut être décrit ou articulé en 6 composantes sous forme de ce tableau. Les composantes et la signification, l'espace des états, l'ensemble des états du problème, صياغة المشكلة، يمكن وصف المشكلة أو تعبير عنها وفقا لستة مكونات في هذا كما في هذا الجدول. عندنا المكونات المشكلة، المعاني أو التفسيرات الممكنة. عندنا l'espace des états, donc l'ensemble des états du problème. مكونات المشكلة الأخرى، مساحات الحالات وكل حالات المشكلة. état initial, point de départ de l'exploration. مسار الحالة الأولية، نقطة بداية الاستكشاف أو البحث. Actions, toutes les actions possibles qui permettent de passer entre un état action S, c'est l'action disponible à l'état S. إجراءات، جميع الإجراءات الممكنة التي يسمح بتبديل بين الحالات. إجراءات ومتاحة في الحالة. الإجراء S هي المتاحة في حالة S. Le modèle de transition, il décrit l'effet des actions sur les états par la fonction résultat. Résultat S de A est égal à S'. S' étant le résultat de l'exécution de l'action de A à l'état S. نموذج الانتقال يصف تأثير الإجراءات على الحالات من خلال وظيفة النتيجة SA تساوي S'، وبالتالي S' هي الحالة الناتجة عن تنفيذ إجراء الحركة ألف على الحالة S. Le test de but, c'est les conditions ou état de succès et arrêt, bien sûr, de l'exploration. اختبار الهدف، الحالة أو حالة نجاح وتوفيق في البحث. Le coût du chemin, une fonction qui attribue des coûts au chemin de recherche, c'est SA, S', c'est le coût d'exécution de l'action A à l'état S, une étape, c'est le coût du chemin est égal aux sommes des coûts des étapes. تكلف المسار، وظيفة تقوم بتعيين تكاليف للمسار البحث C بين قوسين S A S'. تكليف تنفيذ إجراء ألف A على الحالة S هي مرحلة، وتكلفة المسار هي مجموعة تكاليف الخطوات. Au jour, si on a un agent, un objet ou un système de résolution de problèmes, donc la première étape, c'est la formulation d'un but, état à atteindre. Deuxième étape, formulation du problème, les états et les actions à considérer. La troisième phase, c'est l'exploration des solutions, examiner les différentes séquences d'actions menant à un état but. Et bien sûr, choisir la meilleure.
et enfin, exécution, accomplir la seconde action sélectionnée. toujours في عامل الحل المشكلة كائن أو نظام. في المرحلة الأولى صياغة الهدف، هي الحالة يجب تحقيقها. الصيغة الثانية هي صيغة المشكلة، الحالات والإجراءات الواجبة أخذها في الاعتبار. المرحلة الثالثة استكشاف الحل، فحص التسلسلات المختلفة من الإجراءات التي تؤدي إلى حالة الهدف واختيار أفضل. المرحلة الأخيرة تنفيذ تسلسل الأعمال المختارة. Maintenant, si on applique un exemple du problème, un voyageur qui est dans la ville de Arad, en Roumanie, cherche un chemin vers Bucarest, en Roumanie. Et quel est le plus court chemin entre les deux villes données, Arad et Bucarest. إذا دائما في مثال على المشكلة، مسافر موجود في مدينة عراد في رومانيا يبحث عن طريق إلى بخارى في رومانيا دائما. ما هو أفضل طريق بين المدينتين المعينتين؟ انظر إلى عراد في هذه الخريطة وبوخارست. Donc l'exemple de formulation du problème. Donc la composante du problème, nous avons dans ce tableau signification-explication. Dans la composante, nous avons dit qu'il y a 6 phases, espace des états, le premier, c'est l'ensemble des أنفيل de la Roumanie. مثال على صياغة المشكل، مكونات المشكلة ومعاني والتفسيرات. في المرحلة الأولى هو منطقة الحالة هي مجموعة للمدن لرومانيا. l'état initial هي المحطة الابتدائية من الحالة الأولية في عراد. état initial dans Arad. Action, c'est action aller de Zérande, aller à Sibiu, etc. الإجراءات الذهاب إلى زيرند والذهاب إلى سيبيو إلى آخره. Le modèle de transition, résultat dans Zérande, aller à Zérande تساوي dans Zérande, etc. نموذج انتقالي، نتيجة في عراد إلى زيرند تساوي في زيرند إلى آخره. Le test de bit, est-ce que dans Bucarest ou dans Bucarest ou non? Si on est dans ce Bucarest, le problème est terminé. الاختبار الهدف في بخارى أم لا؟ إذا كان في بخارى انتهى الأمر تاع البحث. Le coût du chemin, le coût dans Zérande, aller à Zérande, dans Zérande égale à 75, le pas de cost est égal à 450, meilleur chemin, etc. تكلفة المسار، تكلفة في عراد إلى زيران تساوي في زيران تساوي 75 كيلو. Le coût du chemin، تكلفة المسار من أراد سيبيو فقارة بوخارست تساوي 450 كيلومتر، هو أحسن طريق، أحسن مسلك. Donc c'est le meilleur chemin.
toujours dans les résolutions des problèmes par l'exploration ou par la recherche. Donc, on va voir les différentes stratégies d'exploration. دائما مع حل المشاكل من خلال الاستكشاف أو البحث ونشوفوا النقطة الأولى استراتيجيات الاستكشاف والبحث. Alors, donc, dans le cadre des stratégies d'exploration, c'est comment explorer l'espace des états d'un problème pour trouver une solution, un chemin vers un but. دائما مع استراتيجيات الاستكشاف راح نشوفوا كيف تستكشف مساحات الحالات المشكلة لإيجاد حل أو طريق إلى الهدف. Une stratégie d'exploration est systématique et devra permettre d'atteindre un état but à partir d'un état initial. استراتيجية استكشافية منهجية ينبغي أن تجعل من الممكن تحقيق حالة الهدف من الحالة الأولية. Une solution et le schéma entre ces deux états, son coût et la longueur de ce schéma, une solution est optimale si elle a le plus petit coût. الحل هو مسارين هاتين حالتين وتكلفته هو طول هذا المسار. الحل الأمثل إذا كان بأقل تكلفة. Une stratégie est optimale si elle présente le meilleur temps d'exploration, elle est complète, si elle garantit de trouver une solution lorsque celle-ci existe. الحل هو المسار أو الاستراتيجية هي الأمثل إذا كان لديها أفضل وقت للاستكشاف والبحث. إنها كاملة إذا كانت تضمن إيجاد حل عند وجوده. Donc, un algorithme général d'exploration dans un arbre tel que arbre exploration considère tous les chemins possibles pour trouver une solution, tandis qu'un algorithme d'exploration dans un graphe tel que exploration graphe ignore les chemins redondants. تراعي الخوارزمية الاستكشاف عامة في الشجرة مثل شجرة الاكتشاف جميع المسارات الممكنة للعثور على الحل، بينما تتجاهل الخوارزميات الاكتشافية في رسم البياني مثل رسم بياني اكتشاف المسارات الزائدة غير حاجة أو غير معيدة. Les algorithmes d'exploration sont évalués selon leur complétude, leur optimalité, leur complexité en temps et leur complexité en espace. La complexité dépend de B, le facteur de branchement dans l'espace des états et de D, la profondeur de la solution la moins profonde. يتم تقييم الخوارزمية الاكتشاف وفقا كمالها ومثاليتها وتعقيدها الزمني وتعقيدها المكاني. يعتمد تعقيد على ب عامل تفرع في مساحة الحالة وعلى عمق دي عمق الحل أكثر حالة أكثر عمقا في الصدر. Nous avons deux catégories. L'exploration informée ou aveugle, blind search, la définition du problème et la seule connaissance.
Exemple en profondeur d'abord, Byte First Search, en largeur d'abord, Dumped First Search, etc. L'exploration informée via une heuristique, une exploration guidée, connaissance de la désirabilité, l'attractivité d'une action. Exemple, la recherche du meilleur d'abord, Best First Search. Les stratégies d'exploration, y compris la non informée, divergent dans l'ordre de développement des nœuds à explorer. إذا عندنا نمطين من استراتيجيات البحث أو الاكتشاف. البحث الأعمى أو البحث بدون معلومات، blind search. تعريف المشكلة هو المعرفة الوحيدة اللي عندنا. على سبيل المثال في عمق أولا breast first search، وبالعرض أولا dam first search إلى آخره. والاستكشاف المستنير بواسطة هيورستيك، اكتشاف موجه، معرفة رغبة جاذبة العمل، جاذبة العمل للحركة. مثال بحث أفضل أولا best first search. تتباعد الاستراتيجيات الاكتشاف بما في ذلك غير مطلعين في ترتيب تطور العقد المراد اكتشافه، عقدة المراد اكتشاف بها أو الحالة المراد اكتشاف بها. Détermine l'ordre de développement des nœuds. Exploration informée, aucune information additionnelle. Il ne peut pas dire si un nœud est meilleur qu'un autre. Elles peuvent seulement dire si l'état est un but ou non. L'exploration informée, l'heuristique, elles peuvent estimer si un nœud est plus prometteur qu'un autre. في إطار إذا استراتيجية اكتشاف، تحديد ترتيب تطور العقدة تاع الحل، العقدة ما الاكتشاف غير واعية، غير بدون معلومات، لا توجد معلومات إضافية. لا يمكنهم معرفة ما إذا كانت إحدى العقدة أفضل من أخرى. يمكنهم فقط معرفة ما إذا كان الحالة هدف أم لا. الاكتشاف مستنير بواسطة الهيورستيك، يمكنهم تقدير ما إذا كانت إحدى العقد واحدة أكثر من أخرى، أكثر اهتمام أو أكثر جلبية من الأخرى. Pour ce qui est de l'évaluation des stratégies d'exploration, nous avons 4 critères d'évaluation. لدينا 4 معايير لتقييم استراتيجيات الاكتشاف والبحث. لدينا 4 معايير تقييم. المعيار الأول la complétude، الاكتمال. Est-ce que l'algorithme garantit de trouver une solution s'il y en a une؟ هل تضمن خوارزمية إيجاد حل إذا ما وجد؟ L'optimalité, est-ce que la stratégie trouve la solution optimale؟ إمثالية، معيار ثاني، هل تجد الاستراتيجية الحل أمثل؟
التعقيد في الوقت. معيار ثالث complexité en temps. Combien de temps pour trouver la solution؟ كم من الوقت لازم يوجد الحل؟ معيار رابع ou le quatrième critère c'est la complexité en espace. تعقيد معيار رابع تعقيد فضائي. Quelle est la quantité de mémoire a-t-on besoin؟ ما مقدار الذاكرة التي نحتاجها لبلوغ الحل ولاكتشاف الحل. Pour ce qui est de la complexité, elle est exprimée en utilisant les quantités suivantes, B, grand B ou petit b, le facteur de branchement, c'est-à-dire le nombre maximum de successeurs à un nœud. بالنسبة للتعقيد يعبر عنها بكميات التالية: B كبيرة أو صغيرة، عامل تفرع، هذا هو الحد الأقصى لعدد حلقات للعقدة. D, grand D ou DD, la profondeur d'une but le moins éloigné. D كبيرة أو صغيرة، عمق عقدة الهدف أقل بعدا. Grand M ou petit M, la longueur maximale d'un chemin dans l'espace des états. M كبيرة أو M صغيرة، أقصى طول لمسار في الفضاء الحالة. Complexité en temps, le nombre de nœuds générés pendant la recherche. تعقيد في الوقت، عدد العقد والحالات التي تم إنشاؤها أثناء البحث. تعقيد الفضاء، complexité dans l'espace, le nombre maximum de nœuds en mémoire، الحد الأقصى لعدد العقد أو الحالات في الذاكرة. Donc on va voir les méthodes d'exploration non informées. Les méthodes d'exploration non informées ont accès seulement à la définition du problème. Les algorithmes de base sont les suivants. Nous avons les 6 algorithmes qu'on a vus au cours. Donc, on va voir leur développement ainsi que leurs caractéristiques. إذن دائما مع الخوارزميات الاكتشافية غير واعية وبدون معلومات أو تمشي بعين عمى. هذه الطرق الكتابية غير واعية لها حق الوصول فقط إلى تعريف المشكلة. الخوارزميات الأساسية 6 اللي شفناها في الدرس إنها في هذا الجدول. عندنا الخوارزميات، عندنا كيف يكون التطور تاع كل خوارزم وما هي الميزات تاع كل خوارزم. Donc, si on regarde le premier algorithme, exploration majeure, les nœuds les moins profonds d'abord. Du point de vue caractéristique, elle est complète et optimale pour des coûts d'étapes unitaires, mais de complexité en espace exponentielle. طريقة الاكتشاف الأولى اللي نشوفوها اكتشاف في العرض. العقدة أقل عمقا هي أولا، إنها كاملة ومثالية لتكاليف خطوة واحدة، ولكنها معقدة في فضاء الأساسي. تعتبر في الفضاء الأسي يعني l'exponentiel. La deuxième algorithme, exploration à coût uniforme, les nœuds ayant le plus bas coût de chemin, G1.
Elle est optimale pour des coûts d'étape quelconques. بالنسبة للخوارزم الثانية الاكتشاف بتكلفة موحدة، العقدة أقل تكلفة للمسار الجريان، وهي مثالية لأي تكاليف خطوات. الخوارزمية الثالثة exploration en profondeur d'abord, les nœuds non développés le plus profond d'abord. Elle n'est ni complète ni optimale, mais possède une complexité en espace linéaire. الباب ما يخص الخوارزمية الثالثة استكشاف أو بحث في العمق أولاً، أعمق عقدة أو حالة غير متطورة أولاً، إنها ليست كاملة ولا مثالية، ولكنها معقدة في الفضاء الخطي. بالنسبة للخوارزمية الرابعة exploration limitée en profondeur, les nœuds non développés le plus profond jusqu'à la limite. Elle ajoute une limite de profondeur, mais pour optimiser l'exploration en profondeur. الاكتشاف المحدود في العمق، العقدة غير مطورة أعمق إلى حد الأقصى، تضيف حد العمق لتحسين استكشاف في العمق. Le cinquième algorithme, l'exploration en profondeur itérative, elle appelle l'exploration en profondeur d'abord et augmente les limites de profondeur jusqu'à ce qu'un but soit trouvé. Et elle est complète, optimale pour des coûts d'étape unitaires, possède une complexité en temps comparable à celle de l'exploration en largeur et possède une complexité en espace linéaire. بما يخص الخوارزمية الخامسة الاكتشاف عميق تكراري، يستدعي استكشاف العميق أولاً ويزيد من حدود العمق حتى يتم العثور على الهدف. إنه كامل ومثالي، ولكن خطوة مثالي لتكاليف خطوة واحدة، وله تعقيد في الوقت يمكن مقارنته بالاستكشاف في العرض، وله تعميق في الفضاء الخطي. وأخيراً الخوارزمية الأخيرة l'exploration bidirectionnelle. Elle consiste à exécuter deux explorations simultanément, l'une vers l'aval depuis l'état initial et l'autre vers l'amont à partir du but, en espérant qu'elles se rencontrent au milieu. Elle peut énormément réduire la complexité en temps, mais elle n'est pas toujours applicable et peut exiger trop d'espace. الاستكشاف الثنائي اتجاه يتكون من إجراء اكتشافين في وقت واحد، أحدهما في اتجاه مجري النهر من حالة الأولية وأخرى في اتجاه المنبع من الهدف، على أمل أن يتلاقى في منتصف. يمكن تقليل بشكل كبير من تعقيد الوقت، ولكنه لا ينطبق دائما وقد تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة. Maintenant, on va voir la stratégie d'exploration dans l'arbre d'un problème. Donc, formulation du problème, c'est l'espace où ensemble des états, état initial, état but, fonction de transition entre états, fonction de coût du chemin. Les solutions, c'est le chemin de moindre coût entre état initial et état but.
Le principe d'exploration de recherche, développer le meilleur nœud d'abord, nécessite des informations supplémentaires sur le problème dite historique et heuristique pour guider l'exploration ou la recherche. إذا الاستراتيجية الاكتشاف في صدارة المشكلة صياغة المشكلة مساحة أو مجموعة من الحالات، الحالة أولية، الحالة هدف، وظيفة الانتقال بين الأهداف بين الحالات، وظيفة تكليف المسار، الحل مسار أقل تكلفة بين حالة أولية وحالة هدف، مبدأ الاكتشاف أو البحث، تطوير أفضل عقدة أولا، يتطلب معلومات إضافية حول المشكلة، على سبيل المثال استدلال ولتوجيه الاكتشاف أو البحث. Donc les stratégies d'exploration dans l'arbre d'un problème, les avantages efficaces en termes de calcul, parcours partiel minimal de l'espace d'exploration, garantie de l'optimalité de la solution sous certaines conditions sur l'heuristique utilisé. L'inconvénient, complexité spatiale prohibitive, des variantes telles que Astar contournent ce problème. Les fonctions d'évaluation F donnent la désirabilité d'un nœud. F, E, flèche en bas, signifie la désirabilité ou l'attractivité du nœud E. FE est égal à G de E plus H de E, quel que soit E appartenant à l'espace des états. G de E donne le coût du chemin allant de l'état initial E0 jusqu'au nœud E. H de E estime le plus petit coût entre l'état courant E et l'état but EB. استراتيجية اكتشاف في صدارة المشكلة ميزة، كفاءة من حيث حساب جزئي ضئيل لمساحات اكتشاف، ضمان أمثل الحل في ظل ظروف معينة على كشف عن مجريات الأمور المستخدمة، حيث العيوب أو العيب تعقيد مكاني باهت، متغيرات نجمة تعمل على حلها مشكلاتها. وظيفة تقييم F تعطي رغبة في وجود العقدة. F E سهم هابط تدل على استصواب أو جاذبية العقدة E. FE تساوي G de E زائد H de E مهما كان E تاع الحالات فضاء الحالات. G de E يعطي تكلفة المسار الذي ينتقل من الحالة الأولية E0 إلى العقدة E. و H de E
H2E تقدير أقل تكلفة بين الحالية E والحالة المستهدفة EB. Ici, donc, on va voir un problème d'exemple d'application du problème de chemin le plus court avec un star. Par exemple, le problème le plus court chemin pour aller de Arad vers Bucarest. Si on formule le problème, l'espace des États, c'est l'ensemble des villes de la Roumanie. E0, c'est Arad. EB, c'est Bucarest. La fonction de transition, voisinage des villes, fonction donc égale distance entre les villes, c'est les kilomètres entre les villes. La fonction heuristique HE, distance à vol d'oiseau entre les villes E et EB. Et la distance réelle entre E et EB ne peut être meilleure que HE. Voilà. Donc les fonctions d'évaluation, F de E, décalé G de E, plus H de E, P de E appartenant à grand E, c'est l'espace des états. G de E, c'est la distance réelle parcourue depuis H0 pour arriver à un E. Et H de E, c'est l'estimation optimiste du coût entre E et EB. Donc nous avons donc, l'ensemble des villes, l'ensemble des villes de la Roumanie avec les distances en kilométrage. Donc comme on vient de لما نرى الآن أقصر مسار مشكلة مع خوارزمية نجمة. المشكلة مثلا أقصر الطريق من عراد إلى بوخارست. كيف نديروا الصيغة الفضاء للحالات هي المدن كل مدن تاع رومانيا. صفر هي عراد هي بداية انطلاق المسار و بي هي بوخارست وصول المسار النهائي للوصول. دالة الانطلاق حوار إذن دالة الانطلاق تساوي جوار المدن. دالة التكليف مسافة بين بلدات مجاورة. وظيفة اكتشاف HE هي المسافة حيث يطير الغراب بين المدن E و EB. E مدينة اللي رانا فيها EB مدينة الوصول. لا يمكن أن تكون المسافة الحقيقية بين E و EB أفضل من HE. وظيفة التقييم FE تساوي GE زائد HE مهما كانت E اللي تنتمي إلى مجموعة مسارات تاع المدن تاع رومانيا. جي دو E مسافة مقطوعة فعليا بين E0 مسافة الانطلاق لوصوله إلى النقطة E أو الحالة E. H de E, c'est l'estimation optimum des coûts entre E et EB. HE هو تقدير التكليف متفائل بين E و EB. EB هي نقطة
العقدة اللي رانا فيها، و EB هي نقطة الوصول. Donc, pour illustrer l'algorithme A*, nous avons l'état initial, ARAD, et les valeurs, différentes valeurs de Hn. B après expansion ARAD, ensuite après expansion de Sibiu, on sait, et la recherche du chemin le plus court de la ville, Arad et Bucarest, les nœuds sont étiquetés. F est égal à G plus H. À chaque fois, on calcule F qui est égal à G plus H. Le point de départ, c'est 0. Et H, c'est le point où il est indiqué 366. إذا الرسم توضيحي لأسطار لأ نجمة. عندنا الحالة الأولية أعراض مع القيمة F تساوي G، أنا صفر النقطة الأولية، ومسار القريب H. في نقطة B بعد توسيع الأعراض، بعد توسيع الأعراض من أعراض رحنا لسيبيو ثم السورة زيرد، ونشوف هنا نقيموا أحسن مسار اللي نروحوا له. ومن بعد سيبيو لما نخيروا سيبيو، بعد سيبيو هو أقل مسار هنا سيبيو أحسن أفضل. دونك من بعد من أراد سيبيو، من سيبيو نشوفوا بعد في مرحلة سي، بعد سيبيو نخيروا ثاني نديروا نحسبوا الحسابات. On va calculer encore après CPU et on va choisir la fonction qui a le h le plus petit possible. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, c'est comment ça s'appelle Domico-Vilcei, etc. إذا هل تبحث عن أقصر الطريق من مدينة عراد إلى بوخارست؟ تتم تسمية العقدة ب F تساوي G زائد H. هذا هو الأعداد اللي مديرينه هنا تحت، ونخيروا في كل مرة العدد أقل كيلومترات اللي بين المدينتين في كل مرة. إذا في العرض D دائما في عرض l'illustration de Astar, nous arrivons au niveau D, et après expansion de Remenico-Vilcei, bien sûr, on va choisir le chemin le plus court ici, qui est peut-être là, Pitelsi. À chaque fois qu'on cherche le meilleur nœud, s'il n'est pas un état bit, on le développe, c'est-à-dire on met des successeurs dans la liste des nœuds à visiter. Les nœuds en gris sont les nœuds visités, ceux en blanc sont à visiter, et le petit triangle gris pointe vers le meilleur nœud courant. Et voilà. إذا هنايا من ريميشكوفيتشيا ونخيروا المسار أقل عدد هون هو بيتيتشي كي صرا تخير ومن بعد إلى آخره. في كل مرة نبحث عن أفضل عقدة، إذا لم تكن الحالة هدف نقوم بتطويرها، وهذا يعني أننا نقع خلفائها في قائمة العقد التي يجب زيارتها.
العقد باللون الرمادي هي عقد التي تمت زيارتها، وتلك موجودة باللون الأبيض يجب زيارتها. ويشير مثلث الرمادي الصغير إلى أفضل عقدة حالية. Donc, maintenant, في فترة l'expansion vers Fégarat, de Sibiu vers Fégarat. Donc, on constate que pour Fégarat, il n'est pas loin, il est à 450 km dans la fonction d'évaluation F. Et donc, le nœud Sibiu est doublant. On garde le premier vu, qui est là, une meilleure évaluation. Notre but Bucarest est rencontrer, néanmoins, on continue plutôt la recherche au cas où un chemin du coup meilleur existe. في حالة البعد توسع إلى فجراس، العقدة سيبيو تتضاعف، ونبقى للوهلة الأولى إلى أن تصنيفها أفضل. تم تحقيق الهدف الحقيقي بوخارست، ولكننا نواصل البحث في حالة وجود مسار ذو تكلفة أفضل. Donc, on va voir le F, après expansion à Pitesti, de Remeniško-Vilče vers Pitesti, de Pitesti vers, bien sûr, Bucarest. Et donc, l'arrêt de l'exploration, vu qu'on est sûr de ne pas pouvoir trouver mieux, le code de recherche, donc F de EB, F de Bucarest, EBC Bucarest, est égal à 418, c'est la longueur du chemin le plus court. La séquence des nœuds parcourus de l'état initial jusqu'au but est la solution optimale désirée. Arad, Sibiu, Remeniško-Vilče, Pitesti, Bucarest. إذا في رسم توضيحي نجمع في مرحلة F توسيع بعد توسيع بيتشتي من رمنيشكو-فيلتشي، وبالتالي توقف عن اكتشاف فإن تأكد من أنك لن تجد أفضل. التكلفة تاع البحث اف او بي تساوي 414 اف او بي هنا في بوخارست، اف بوخارست تساوي 414، هي طول أقصر المسار. لا تسلسل العقد أو الحالات والمراحل التي اجتيازها من حالة الأولية من عرض إلى الهدف بوخارست هو الحل الأمثل المطلوب. تكون كالتالي: أعراض سيبيو، رمنيشكو-فيلتشي، بيتشتي، بوخارست. Maintenant, on va voir les systèmes experts, أنظمة الخبرة. On va voir le domaine d'application, نطاق التطبيق. Les systèmes experts ont été conçus pour résoudre certains types de problèmes, comme en médecine, en droit, en chimie, en éducation, en urbanisme, en aménagement, etc. Les caractéristiques des problèmes abordés par les systèmes experts sont l'interprétation ou la construction d'une description à partir de données, la prédiction des conséquences à partir de situations données, les diagnostics d'une défaillance à partir d'un ensemble d'observations, la conception d'une configuration de composants à partir d'un ensemble de contraintes, la planification des séquences d'actions pour l'accomplissement d'un ensemble de buts à partir de certaines conditions de départ en présence de certaines contraintes, la réparation d'un dysfonctionnement, le contrôle du comportement d'un environnement complexe.
ثم تصميم أنظمة الخبرة لحل أنواع معينة من المشكلات، مثلا في الطب، مجال الطب، القانون، الكيمياء، التعليم والتخطيط، المدن، وتخطيط استخدام الأراضي وما إلى ذلك من التطبيقات. فئات المشاكل التي تعالجها الأنظمة الخبرة هي تفسير أو بناء وصف مجرد من البينات، توقيف العواقب من المواقف معينة، تشخيص الفشل بناء على مجموعة من الملاحظات، تصميم تكوين مكونات من مجموعة من القيود، تخطيط سلسلة من إجراءات لتحقيق مجموعة من الأهداف من الشروط بداية معنية وفي ظل وجود قيود معنية، إصلاح العطل، سيطرة على سلوك البيئة المعقدة أو المناخ المعقد وإلى آخره. Structure et fonctionnement du système expert. Donc l'architecture d'un système expert typique est constituée de plusieurs modules qui interagissent. Nous avons l'interface utilisateur, sert à simplifier la communication. Elle peut utiliser la forme question-réponse, le menu, le langage naturel, etc. La base de connaissances contient les connaissances concernant la résolution de problèmes. Le moteur d'inférence applique une stratégie de résolution en utilisant les connaissances, et ceci pour en dériver une nouvelle information. La base de faits contient les données spécifiques liées à l'application traitée. Elle peut contenir aussi les solutions intermédiaires ou les conclusions partielles trouvées lors de l'inférence. Le module d'explication permet au système expert d'expliquer son raisonnement et l'éditeur permet l'édition des connaissances dans la base. إذا دائما مع هيكل وتشغيل نظم الخبرة تتكون البيئة أو المناخ نظام الخبرة نموذجي من عدة وحدات متفاعلة تستخدم واجهة مستخدم لتبسيط الاتصال، ويمكنها استخدام نموذج سؤال وإجابة وقائمة ولغة طبيعية وما إلى ذلك. تحتوي قاعدة المعرفة على المعرفة المتعلقة بحل المشكلة. يطبق محرك الاستدلال استراتيجية الدقة باستخدام معرفة الاشتقاق المعلومات الجديدة. تحتوي قاعدة الحقائق أو الأحداث على بيانات محددة تتعلق بالتطبيق المعالج. يمكن أن تحتوي أيضا على حلول وسيطة أو استنتاجات جزئية تم العثور عليها أثناء الاستدلال. تسمح وحدة التفسير لنظام الخبرة بشرح أسبابه لاختياراته، ويسمح المحرر بتحرير المعرفة في قاعدة البيانات أو تجريد المعرفة في قاعدة البيانات. La structure d'un système expert, donc on va, dans un premier temps, on a une interface, question, menu, langage naturel, interface graphique, qui sont en interface avec l'utilisateur. Et bien sûr, à l'interne, nous avons l'éditeur, le moteur d'inférence explication,
Et dans le fond, nous avons la base de connaissances et les données spécifiques au programme. Bien sûr, il y a une interaction entre différents éléments de système expert. إذا في هيكلة نظام الخبرة لدينا المستخدم والواجهة، أسئلة، قائمة اللغة الطبيعية، قائمة الاختيارات، واجهة رسومية إلى آخره. في هذه الواجهة المستعملة بالمستخدم لدينا في الداخل بيان سور محرك الاستدلال أو التعليل والتوضيح وقاعدة المعرفة والبيانات محددة للمشكلة، وهذا كله في اتصال مع بعض في تكامل مع بعض. Toujours dans une vision de système expert, nous avons d'abord d'un côté l'expert, de l'autre côté l'utilisateur. L'expert, via l'interface d'acquisition de savoir, permet d'enrichir la base de règles. Cette base de règles, via des langages naturels, graphiques ou éléments interactifs, va enrichir la base de règles. Et la base de règles, le modèle d'inférence, en utilisant la base de faits, va appliquer les règles sur les faits et en créer des nouveaux faits, bien sûr. Et cela, grâce, donc, il peut, le modèle d'inférence, expliquer son raisonnement, donner des conseils, des démarches pour l'utilisateur, effectivement, via son interface d'utilisateur. إذن في هذه الصورة أنظمة الخبرة عندنا الخبير واكتساب المعرفة، جهاز اكتساب المعرفة يستطيع أن يوقع لغة طبيعية ورسومات وعناصر تفاعلية، يستطيع أن يؤثر على قواعد، وبالتالي محرك الاستدلال باستطاعته تطبيق القواعد على قاعدة الحقائق أو الأحداث، وبالتالي يؤثر عليها أيضا بالنتائج، باستطاعة المحرك أن يشرح أو يعطي نصيحة أو يلبي طلب للمستهلك عن طريق الواجهة المستخدمين، وفي الأخير أن المستهلك أو المستخدم للجهاز. Notre schéma d'architecture de système expert, nous avons la base de faits, le moteur d'inférence et la base de règles. Donc le moteur d'inférence va en fait balayer, filtrer des faits pour pouvoir appliquer les règles, et une fois la sélection, exécution, les résultats des faits et des faits nouveaux qui vont être mettre à jour dans la base de faits, bien sûr en application des règles. في هذا الشكل المعماري لنظام الخبرة عندنا قاعدة الأحداث أو الحقائق، وبالتالي محرك الاستدلال في الداخل يدير محرك تشريح الأحداث واختيار وتنفيذ على حساب القواعد الموجودة في قاعدة القواعد. يطبق لما يخرج حدث جديد باستطاعته أن يضيف لقاعدة الحقائق جديدة أو معلومات جديدة. Dans la base de faits, قاعدة الحقائق والأحداث, nous avons les variables,
contient les faits exprimés par l'expert, s'enrichit de nouveaux faits déduits. Les types de faits, booléens, vrai ou faux, exemple activé. Symbole appartenant à un domaine fini de symboles, exemple auteur. Réel représentant les faits contenus, exemple température, etc. إذا في قاعدة الحقائق والأحداث العامل يحتوي على حقائق التي عبر عنها الخبير يتم إثرائها بالحقائق الجديدة المستخلصة. نوع الحقائق إذا كان قيمة ثنائية بولية بول صحيح أو خطأ. مثال المنشط رمزي انتماء إلى مجال محدود من الرموز. مثال مؤلف حقيقي أو طبيعي تمثيل للحقائق مستمرة. مثال درجة الحرارة إلى آخره. Du point de vue formule, trois types de systèmes experts d'ordre 0 utilisent des faits et formules booléennes uniquement, activés et non activés. Ordre au plus, faits pouvant être représentés sous la forme actif et température inférieure à 100 ou liquide différent de eau. Et l'ordre 1, le fait pouvant utiliser la logique du premier ordre, il existe X, liquide de X, tel que et X différent de O, inter, température de X inférieure à 100, si la condition égale formule de déclenchement de la règle. Donc la base des règles, قواعد, définition de la connaissance sous forme de savoir-faire, تعريف المعرفة في شكل قدرة عمل. n'évolue pas au cours des sessions, لا تتغير خلال الجلسات. القاعدة تساوي CA CX alors Y. إذا كان X ثم Y. X prémisse égale conjonction de conditions. Les conditions, مثلا température supérieure à 100 et liquide égal à eau. Y, c'est la conclusion qui peut être un fait ou une valeur. Exemple, l'interrupteur off. Possibilité de coder, si A ou B, alors C, écriture sur des lignes. Si A, alors B et C, écriture en deux lignes. Et impossibilité de coder, si A, alors B ou C. إذا القاعدة إذا كان X إذا ثم Y. X فرضية اقتناء شروط. الحالة درجة الحرارة مثلا تساوي أكثر من 100 وسائل الماء. وصاد إجراك هي الاستنتاج يمكن أن يكون حقيقة أو قيمة. مثلا زر مثلا التبديل يكون إطفائي. possibilité de coder si A إمكانية الكود إذا كانت A أو B alors أو B ثم C. تكتب على سطرين. إذا كان A ثم B و C تكتب على سطرين.
عدم قدرته على برمجتها إذا كان A ثم B أو C. Donc on va voir les moteurs d'inférence. Le but c'est inférer de nouvelles connaissances à partir de la base de connaissances. الآن نشوفوا قاعدة محركات الاستدلال plutôt. Le but, الهدف c'est inférer de nouvelles connaissances à partir de la base de connaissances. استنتاج واستنباط معرفة جديدة من قائمة المعرفة. تواطن 3 مرات حالات السيليكسيون وقت الاختيار. Un ensemble de règles pouvant s'appliquer à la base de faits actuels. اختيار لمجموعة من القواعد التي يمكن أن تنطبق على قاعدة الحقائق الأحداث الحالية. Résolution de conflit, choix de la meilleure règle à appliquer. حل النزاع، اختيار أفضل قاعدة للتطبيق. Déclenchement et exécution de la règle et des opérations de mise à jour. تفعيل تنفيذ القاعدة وعمليات التحديث. 3 méthodes, 3 طرق. تسلسل donc شئنا 3 méthodes شئنا avant déduire un fait. تسلسل إلى الأمام استنتاج الحقيقة أو حدث. شئنا arrière donner la liste des faits et des règles menant à un fait particulier. تسلسل خلفي ضع قائمة للحقائق والقواعد التي تؤدي إلى حقيقة معنية. Et chaînage mix, combinaison entre les chaînages avant et arrière. تسلسل متخلط يجمع بين التسلسل الأمامي والعكسي أو الخلفي. Donc on vient de terminer la première partie du 10e cours pour les systèmes complexes et 8e cours pour les raisonnements de décision. On va aborder la deuxième partie du cours raisonnement de décision et système complexe. لقد انتهينا من الجزء الأول من الدرس الأخير العاشر بالنسبة للنظم المعقدة والثامن بالنسبة للتعليل وأخذ القرارات. راح نشوف الآن الجزء الثاني